तो हाय सांग मैंने गुड इवनिंग तो आपने भावुवे कि आम कौड़े जाऊँ तो देखिपे जाऊँ मो नना आसपाई घर को तो आम बाहर माँ झील जावाई घर को जेहेतु आगू राखी पूर्णिमा अच्छी से आम दीदी आगुआ जाऊँ हजारों सहित आज जीवु तो ये पुणी किणवार अच्छी राखी तो ये आम राखी किणव राखी किणी सारापर जीव घर कहीं पुणी आउ थे तो ये जंगले आमर देखिए चाह मुढ़ी संध्या बेले आ बिस्किट प्रियांशी के आंच देखिए पायस खाऊ तो रात भात काटिक थोड़ी भात बैगन डाली मैंने शिखिया डाली केवल फुटे फुटा हम आते दिन पर मैंने गाँव को आसिक मैंने बहुत खुशी लगुच तो चलन रोसे करदे आ खाଇବା टाइम आसिक 8टा 8:30 होगला आ प्रियांशी तो खाई पायस और तरकारी आसला मंदिर भोजी होता जंताल तो सीटा खाई चलते रोसे कर शीघ्र खाया तो ये भात बाड़ी नहीं पड़े भात डाली मांस खाइबू से तो नना खाई पड़े आम माछ खाइबू प्रियांशी खुशी सब खाई सारे आगुआ मुझे देखी पारनी आपको तो चलते मुझे खाई दूसरी भोग जगि जगि सी आसलानी आपाई मुझे आगुआ ही स्टार्ट कर दूसरी सी आसला तार से खाइब तो चलो सामान शीघ्र शीघ्र खाईदे आपको आम चैनल भल लगुले लाइक करदे शेयर करदे सांग सहित तो सब्सक्राइब गोटे करने जमा भी भूलें तो हाय मैंने गुड मॉर्निंग जेहेतु आम रविवार दिन सकाल सर बस चाह भात होगा बो कर सारे ये हूँ कौन बच्ची हाँ उपमा प्रिपरेसन मुझे उपमाटा मुझे तो ये बटा बतरा छोला बट तो तरकारी हम आग उपमा करदे चाह करदे रातिर डाली पकईदे चाटा गरम कर देचु गंधिनी तो सीटा उपमा खाईदेबू तो देखिए होते पानीटा आमर तातीनी एपर्तंत टे थंडा अच्छी पानीटा उषुम है पकईवा चापत्ती ये चापत्ती पकई दूसरी चापत्ती चीनी अदा अदा सीझे पकईदे गोलमरीच गुंड पकईदे से रेडी हो चा तो चलो जो खाइबा देखिपारनी ये हूँ उपमा उपमा और चाह खाईदे तो ये देखिए पलि आसली खाई सारिकी पानी आम सब थुआई पूरा सबुआड़े पानी फुल कर थुआई कहीं दिन को थे ही पानी आस सकाल टाइम तो सकाल टाइम फुल कर पानी थोइले दिन जाक से बास्तन मजा हम जहाँ जमी कराव चलते बासन माजिदे माजी बासन जा कौन कौन सब हम देखिए पाइबी लाइन नाइन लो चल चल पानी अच्छी देखिए बाल्टी सब पानी फुल कर थुआई चलो चलो गाधेले जा चलिए बाहर को हाँ जीवा दे थोई दे माम बाटी कर थोई दे पानी की घी उड़ा काढ़ी प्रियांशी तू करूचु
ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଖାଉଛୁ ଦିବାଟେ ଆସିଲେ ଧୋଇ ଦଉନୁ କାହିଁ ମାନୁନୁ କହିଲୁ ହଁ ସବୁ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ କଲର କାଢ଼ି ଧରିକି କରୁଛି କଣ ଲାଗିଲ ନା ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କରିଛି ତରକାରୀ କାବୁଲଟା ତାକୁ ସିଝେଇଥିଲି ସେ ସିଝିଗଲାଣି ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ମସଲା ହେଇକି ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଆଞ୍ଚିକି ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ତରକାରୀ ଚାରି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇବନି ବୋଲିକି ଆଉ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଯାଉଛି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ତରକାରୀ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାପରେ ଶୋଇବା ତ ଏଠି ସବୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି 3ଟା ତ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ମୋ ଦିଦି ଘରକୁ ଯେହେତୁ ତା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇନୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘର ହେଇଛି ତ ଏବେ ସେ ସେଠି ଅଛି ଘରେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ଯାଇପାରିନଥିଲି ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଦିଦି ଘରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦିଦି ଘର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ତ ଆଜି ଯାଆନା ତ ସେଠି ସବୁ ତାର ଝିଆରୀମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ତ ପୁରା ଖୁସି ମାମା ଘରକୁ ଆସିଛି ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ କିଲୋ ମାନେ ମାଉସୀ କି ସେ ମାମା ହିଁ ଡାକୁଛି ଆମର ଡାକୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତ ଦେଖିବାକୁ ଘର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡୁଡୁ ତ ପୁରା ଆମର ଖୁସି ପୁରା ତ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ ଏଠି ଥିଲା ଆମର ସକାଳେ ତାକୁ ରାତିରେ ଆଣି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଥିଲା ଏଠି ପୁଣି ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଅଥରେ ସେ ପଳେଇବ ସେ ଏମିତିଆ ପିଲା ବହୁତ ଜିଦି କରୁଛି ତାର ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜମା ମଗୁନି ଫୋପାଡ଼ି ହଁ ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ ସୁନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଦିଦି କୁଆ ଯାଇଛି ଦେ 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 ତ ଦେ ଏଇଠି ଦେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦିଦି ବସିଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଯେହେତୁ ମେଘୁଆ ପାଗଟା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ରହି ତ ହେବନି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁକି ତ ଚାଲ ମୁଁ ମାନେ ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ चलो बेगे पो ଯିବା केणी देखुनु कांदी ओइल चप्पल पिंधिया ठीक मामा आंदो चप्पल एड़ी जो कहलु लो कांदी ओइनी खत्म मस्त उठिलु तो ये आम मैंने देखिए गरमा गरम पूरी होती जस्ट छणा है सरला ता सहित तरकारी देखिए मैंने बड़ी तरकारी तो ये गरमा गरम पूरी ता सहित तरकारी खाइब प्रियांशी आ खुशी खाइबे तो बसिले आम दी भौणी आ खाइबे ये खाइब प्रियांशी खाइब खुशी ना खुशी तू पूरी खाइबू केतना पूरी खाइबू तू हाँ नहीं तू खा हाँ थाओ 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 थाओ
ଏଟା କିଏ ଖାଉଛି? ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଚକା ପକ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଚକା ପକେଇକି ଏମିତି ନାହିଁ ପୁରୀ କି ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ତ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଶୋଇବ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା 9ଟା ହେଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।